guys. Ayaw na sila guys! Ayaw dapat sila guys! On the way. On the way to. Mobil nga po yan ako. Ano? Naog. Lapok, yung samot ug lapok din eh. Asa ta guys? Sa Kisa na wala. dagat, malamang. Ano mas sila tanan? Ngayon, naagad ka sa Kuya Nick. Dali, pang vlog. Okay na, nakuha na. Ayan, dito. Meron. Dalawa. Oh, ipaak din niyo. O si Choice. Agad. So naabot na mi guys here in Dad's Beach Resort. Ano na ba? Sige na. Dili sa lagi. Ay siya guys. Siya exclusive beach, garden beach resort. Nice pa din lang pa cottage here. Awa talaga guys. Ate, dama sila dayan! Sa paad yun din nyo eh. Mayroong cottage, everyone. Let's saka here. Ay, guys! Okay. For the kuan ang person na to, ani. About the words you've learned, missing words there. What you're going to do is to drag For the class ang the person, words guys. that you have learned. Diba? Bisag nangaligo. Are you ready? Okay. Let's get started in 3, 2. Atbang po naman ni Atbang na yung iting siya niya police station. Dara pasok loob, straight lang. Amayan sa Ano ka ba ito? Ha? Ano ka ba ito? Wala dyan puti. Language oh. May isda na ba? Hello. Tanaw na ba? May isda na. I know, gay. Nara ko kitaan na, guys.